Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah Hadits Bulughul Maram. Kitab Sholat. Bab Mawfidi. Bab waktu-waktu Sholat. Hadits ke-163. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duhur ialah jika matahari telah condong ke barat, dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu asyar belum tiba, waktu asyar masuk selama matahari belum menguning, waktu sholat maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu sholat isya hingga tengah malam, dan waktu sholat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Riwayat Muslim. Hadits ke-164. وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. Menurut riwayat Muslim dari hadits Buraidah tentang waktu sholat asyar, dan matahari masih putih bersih. Hadits ke-165. Wa min hadithi Abi Mus wa syamsu murtafi'ah. Dari hadits Abu Musa, dan matahari masih tinggi. Hadits ke-166. Wa an Abi Barzah al-Aslami qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف للرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 100 متفق عليه. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah setelah usai sholat asyar kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah sedang matahari saat itu masih panas. Beliau biasanya suka mengakhirkan sholat isya, tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya. Beliau juga suka melakukan sholat subuh di saat seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Beliau biasanya membaca 60 hingga 100 ayat. Muttafaq alayhi. Hadits ke-167. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. Menurut hadits Bukhari Muslim dari Jabir, ada kalanya beliau melakukan sholat isya pada awal waktunya dan ada kalanya beliau melakukannya pada akhir waktunya. Jika melihat mereka telah berkumpul beliau segera melakukannya, dan jika melihat mereka terlambat beliau mengakhirkannya. Sedang mengenai sholat subuh biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunaikannya pada saat masih gelap. Hadits ke-168. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. Menurut Muslim dari hadits Abu Musa,
Beliau menunaikan sholat subuh pada waktu fajar terbit di saat orang-orang hampir tidak mengenal satu sama lain. Hadits ke-169. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. Rafi, Ibnu Harij radhiyallahu anhu berkata, kami pernah sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian salah seorang di antara kami pulang dan ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panah miliknya. Muttafaq alayhi. Hadits Kasaratus 7 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sholat Isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dan sholat dan bersabda, sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Riwayat Muslim. Hadits Kasaratus 71. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas sangat menyengat maka tunggulah waktu dingin untuk menunaikan sholat karena panas yang menyengat itu sebagian dari hembusan neraka jahanam. Muttafaq alayhi. Hadits Kasaratus 72. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Dari Rafi, Ibnu Hadij radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah sholat subuh pada waktu masih benar-benar subuh karena ia lebih besar pahalanya bagimu. Riwayat Imam 5. Hadits Syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits Kasaratus 73. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan sholat subuh, dan barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat sholat asyar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan sholat asyar. Muttafaq alayhi. Hadits Kasaratus 74. ولمسلم عن عائشة نحوه وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي ركعة. Menyurat Riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu ada hadits serupa beliau bersabda, sekali sujud sebagai pengganti daripada satu rakaat. Kemudian beliau bersabda, sekali sujud itu adalah satu rakaat. Hadits Kasaratus 75.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. Dari Abu Said Al-Khudri bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat sunat setelah solat subuh hingga matahari terbit dan tidak ada solat setelah solat asyar hingga matahari terbenam. Muttafaq alayhi. Dalam lafaz riwayat Muslim, tidak ada solat setelah solat fajar. Hadits Kusaratus 76. وله عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. Dalam riwayat Muslim dari Uqbah ibnu Amir, 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang kami melakukan solat dan menguburkan mayit, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi ketika tengah hari, hingga matahari condong ke barat dan ketika matahari hampir terbenam. Hadits Kusaratus 77. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. Dan hukum kedua menurut Imam Syafi'i dari hadits Abu Hurairah dengan sanad yang lemah ada tambahan, kecuali hari Jumat. Hadits ke-178. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. Begitu juga menurut riwayat Abu Dawud dari Abu Qatadah terdapat hadits yang serupa. Hadits Kusaratus 79. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Dari Jubair ibnu Mut'im bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bani Abdu Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan tawaf di Baitullah ini dan melakukan solat pada waktu kapan saja baik malam maupun siang. Riwayat Imam 5 dan Syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadits Kusaratus 80. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya fakiala awan merah. Riwayat Daraqutni. Syahih menurut Ibnu Huzaimah selain menyatakannya mauquf pada Ibnu Umar. Hadits ke-181. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani. فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Fajar itu ada dua macam, yaitu fajar yang diharamkan memakan makanan dan diperbolehkan melakukan solat, dan fajar yang diharamkan melakukan solat yakni solat syubuh dan diperbolehkan makan makanan. Riwayat Ibnu Huzaimah dan Hakim hadits syahih menurut keduanya. Hadits ke-182. وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذنب السرحان. Menurut riwayat Hakim dari hadits Jabir, ada hadits serupa dengan tambahan tentang fajar yang mengharamkan memakan makanan, fajar yang memanjang di ufuk. Dalam riwayat lain disebutkan, dia seperti ekor serigala. Hadits ke-183. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah solat pada awal waktunya. Hadits riwayat dan syahih menurut Tirmidzi dan Hakim. Asalnya Bukhari Muslim. Hadits ke-184. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala أول الوقت رضوان له وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. Dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu adalah ridho Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhir waktunya ampunan Allah. Dikeluarkan oleh Daruqutni dengan sanad yang lemah. Hadits ke-185. Wal-Tirmidzi min hadithi Ibni Umar nahwuhu dun al-awsati wa huwa da'ifun aidan. Menurut riwayat Tirmidzi dari hadits Ibnu Umar, ada hadits serupa tanpa menyebutkan waktu pertengahan. Ia juga hadits lemah. Hadits ke-186. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn, akhrajahu al-khamsatu illa an-Nasa'i. Wa fi riwayat Abd al-Razzaq, la salata ba'da tulu' al-fajr illa rak'ati al-fajr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat setelah fajar kecuali 2 rakaat syubuh. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i. Dalam suatu riwayat Abdur Razak, tidak ada solat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat fajar. Hadits ke-187. Wa mithluhu lid-Daraqutni an Ibni Amr ibn al-Ars. Dan hadits serupa menurut Daruqutni dari Amr ibnul Ash'ara. Hadits ke-188. Wa an Salamah radhiyallahu anha qalat, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتت قال لا أخرجه أحمد. Salamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu
Alaihi wasallam shalat ashar lalu masak rumahku kemudian beliau shalat 2 rakaat. Maka aku menanyakannya dan beliau menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah duhur maka aku melakukan sekarang. Aku bertanya, apakah kami harus melakukan qodlo jika tidak melakukannya? Beliau bersabda, tidak. Dikeluarkan oleh Ahmad. Hadits ke-189. Wali Abi Dawud an Aisyah bimanah. Seperti hadits itu juga terdapat dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah R.A. Wallahu a'lamu bissawab.